कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेन के वस्ती डेन्प्रोपेट्रोव्स्क इलाके में रूसी गोलाबारी, कम से कम 13 अफराद हलाक। गवर्नर वेलिंगटन ने हमले की तस्दीक की, कहा ज़ेपोरिज़िया जौहरी प्लांट पर होने वाले हमलों में यूक्रेनी शहरी हुए हैं हलाक। क्राइमिया में रूस के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में वाक़े एयरबेस में धमाके में एक शख्स की हलाकत की खबर, कई जख्मी। खबररसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एन शाहिदीन ने पैदर पे 12 धमाके होने की कही बात। यूक्रेन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है कबूल। यूक्रेन का दावा, रूसी अफवाज की नाअहली के सबब हुआ धमाका। उधर रूस ने भी एयरबेस पर किसी किस्म के हमले की नहीं की तस्दीक। इसका दावा, फिजाइये से जुड़े आलात को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को कत्ल करने में मुलव्विस 2 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। लवाहिकीन ने मुतालबा किया कातिल की शिनाख्त और हमले की वजूहात लाई जाए सामने। न्यू मैक्सिको में पैदर पे वाकयात के दौरान 2 पाकिस्तानियों समेत जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल किया गया। तमाम अफराद को मारी गई थी गोली। मगरबी क्यूबा में ऑयल स्टोरेज में लगी आग, या के बाद दीगरे 4 टैंक आए आग की लपेट में। पहले से ईंधन की किल्लत से 2-4 क्यूबा की परेशानियों में इजाफा। मेक्सिको और वेनेजुला के फायर फाइटर्स ने कश्तियों, तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। क्यूबा के सदर का बयान, अमले ने इलाके का संभाल लिया कंट्रोल, आग बुझाने की कोशिशें जारी। मतंजास सुपर टैंकर में आग लगने से कम 2 अफराद की मौत की खबर, 125 से ज्यादा जख्मी, कई फायर फाइटर्स लापता। इलाके से हजारों अफराद को दूसरे इलाके में किया गया रेस्क्यू। जनूबी कैलिफोर्निया के फ्री वे पर छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग के बाद आग की लपेट में, खुशकिस्मती से हादसे में नहीं कोई जानी नुकसान। यह हादसा कैलिफोर्निया के कोरोना में फ्रीवे की मशरकी बाउंड लेन पर पेश आया। हादसे के वक्त तैयारे में 2 लोग थे सवार, जो आग लगने से पहले तैयारे से बाहर निकलने में रहे कामयाब। इस्लामी यकजहती यानी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के 5th एडिशन का तुर्की के शहर कोनिया में हुआ आगाज। इफ्ताही तकरीब में मुल्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत। इन मुकाबलों का इनेकाद गुज़िश्ता बरस ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इतनी देर हुई। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में फुटबॉल, रेसलिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों का मुकाबले। 355 तमगों के लिए खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का पेश कर रहे हैं मुजाहरा। गेम्स के इनेकाद का मकसद मुस्लिम दुनिया के ममालिक में कौमी यकजहती को फरोग देना। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। OIC की जानिब से जारी बयान में कहा गया, इसराइल के जारहाना हमले काबिल मजम्मत। OIC ने कहा, गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में 3 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया गया, 70 को जख्मी किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम ने नाबलस में फिलिस्तीनियों की इमलाक और घरों को तबाह करने पर भी तशवीश का इज़हार किया। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में इसराइली फौज की कार्रवाई में फिलिस्तीनी कमांडर समेत 2 फिलिस्तीनी शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत का बयान, जख्मियों में से 4 फिलिस्तीनियों की हालत नाजुक। सऊदी कैबिनेट ने फिलिस्तीन पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सऊदी कैबिनेट का हवाला देते हुए कहा, वो मुमलिकत फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत पर जोर दे रही है। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से भी किया है मुतालबा, इसराइली अफवाज के हमलों और खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां करें अदा। काबीना काउंसिल ने इस लंबे तनाज़े को खत्म करने के लिए तमाम तर कोशिशें करने पर दुनिया से की है अपील। ट्विटर एक बार फिर हुआ था डाउन। डिक्टेटर वेबसाइट पर इस ट्विटर के डाउन होने की हजारों शिकायतें दर्ज। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बाद में दी जानकारी, मसला हो गया हल। ट्विटर सपोर्ट अकाउंट ने ट्विटर के डाउन होने का किया एतराफ। गुज़िश्ता माह भी ट्विटर लगभग 1 घंटे तक रहा था डाउन। इस दौरान सोशल मीडिया पर ट्विटर को लेकर बनाए गए थे कई मीम्स।
پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی کو کیا گیا گرفتار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کو بغاوت کے مقدمے میں 2 روزہ فزیکل ریمانڈ میں پولیس کے حوالے کیا۔ شہباز گل کے وکیل نے الزامات کو بتایا بے بنیاد۔ ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو کے دوران مبینہ طور پر بغاوت سے متعلق بیان دینے کے معاملے میں شہباز گل کو کیا گیا ہے گرفتار۔ چینل کی نشریات پر بھی عائد کر دی گئی ہے پابندی۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم کو فوج کے خلاف پیش کرنے پر شہباز شریف حکومت پر کڑی تنقید کی تھی۔ یوکرین کی بندرگاہوں پر بحری جہازوں کی نقل و حرکت اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے لیے ایک اہم قدم۔ اقوام متحدہ کے اسٹیفن ڈوجاک کا بیان، بحری جہاز کی روانگی عالمی منڈیوں کے لیے ضروری۔ ڈوجاک کے مطابق اشیاء خوردونوش سے لدے جہازوں کا بندرگاہ چھوڑنا عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کا بنے گا سبب۔ روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کی وجہ سے لاکھوں ٹن یوکرینی گندم یعنی یوکرین کا گیہوں یوکرین کی بندرگاہوں پر پڑا ہوا تھا۔ کچھ اہم نیشنل نیوز بھی۔ نوپور شرما کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت، تمام ایف آئی آر کو ایک ہی جگہ کرنے کی ہدایت۔ کورٹ نے کہا ایف آئی آر ختم کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع ہو سکتی ہیں نوپور شرما۔ ورا راؤ کو سپریم کورٹ نے بھیما کوریگاؤں کیس میں دی مستقل ضمانت، نچلی عدالت کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑ سکیں گے شہر۔ اکالی دل لیڈر اور پنجاب کے سابق کابینی وزیر بکرم سنگھ مجیٹھیا کو عدالت سے ملی ضمانت، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت پٹیالہ جیل میں تھے بند۔ خبر بہار سے، جہاں راج بھون میں عظیم اتحاد کی حلف برداری تقریب کا انعقاد، نتیش کمار نے 8ویں بار لیا وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف۔ وہیں تیجسوی یادو نے لیا نائب وزیر اعلیٰ یعنی ڈپٹی سی ایم کے عہدے کا حلف۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ رہے موجود۔ راج بھون میں حلف لینے کے بعد ایک ساتھ بیٹھے نتیش اور تیجسوی، کارکنوں میں جشن کا ماحول۔ کچھ خبریں اسپورٹس ورلڈ سے بھی۔ ہریانہ حکومت نے دولت مشترکہ کھیل 2022 میں میڈلز لانے والے اپنی ریاست کے کھلاڑیوں کے لیے انعامات دینے کا کیا ہے اعلان۔ ریاستی حکومت نے سی ڈبلیو جی میں سونے کا میڈل لانے والے کھلاڑیوں کو 1.5 کروڑ روپے کا انعام دینے کا کیا اعلان۔ وہی ہریانہ حکومت نے سلور میڈل لانے والے کھلاڑیوں کو 75 لاکھ روپے اور برونز میڈل لانے والے کھلاڑیوں کو 50 لاکھ روپے انعام دینے کا کیا اعلان۔ کامن ویلتھ گیمز کے مقابلوں میں چوتھے نمبر پر آنے والے کھلاڑی کو ہریانہ حکومت بھی اولمپکس کی طرح نوازے گی 15 لاکھ روپے سے۔ ایوارڈ کی تقریب 16 اگست کو گروگرام میں منعقد۔ ہریانہ حکومت اس دوران ان کھیلوں میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کو نوازے گی اعزازات سے۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی۔ آداب۔